بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين رسالة إلى خاضر كميسة الحلقة الخامسة أمستنيو كفل لخضر كميسة يستملاش خضر كميسة عندما يتوقعوا علم الجرح والتعديل من مسائل الاجتهاد نوبلون لتناقرا نقرقن إذا وجد منازع على حسب كلامه بنقروا مسارات منازع إسكال لدرس من مسائل الاجتهاد نو يمين مدبو بلو اندار رقاقتا سمتنال إيه النسو أبابال كهونا لمن دنو يتوسنوا علماء يتوسنوا دعاتوش كسلفوش منهجا يميقات إهونا أقام يميرقبوا يهونوا سواتش لاي رد سيادر قلنا مبتدعوش ناتشه بلو والثاني سيوسنوا لمن دنو يمتواقاو أنتنا مسلوشه لمن تابتلتروا አላችሁ ስተቷቸው አላችሁ የመሳኢል الاجتهاد ከሆነ اجماع ከሌለበት መሳአለው اجتهاد ነው እስካልከ ድረስ ለምን አፍህን ትከፍታለህ እንዲሁም ተጨማሪ ደግሞ ሰለፎቻችን ኩቱቡል አቃኢድ በእምነት ዙሪያ ከተጻፉ ኪታቦች ላይና እንዲሁም በጀርህና በተዕዲል ላይ ከተጻፉ ኪታቦች ውስጥ የተተቹ ሰዎችን እናገኛለን ኢጅማዕ የሌለበት ከሆነ መስፈርቱን አላሟላምና ኢጅማዕ የሌለበት ከሆነ አንድን አካል በተመለከተ ይሄን ነገር نعم ሙብተዲዕ መሆኑና መጅሩህ መሆኑን መተው እንችላለን አለመቀበል እንችላለን ማለት ነው እንዳንተ አባባል ከሆነ ለምን ኢጅማዕ ከሌለበት የሐሳብ ልዩነት ያለበት ከሆነ ሙብተዲዕ ነው ያሉትንም መጅሩህ ነው ያሉትንም የተችትንም ያለ መቀበል መብቷለን ማለት ነው ለምን ኢጅማዕ ከሌለ መስአላው ኢጅቲሃዲ እስከሆነ ድረስ እንዳንተ አባባል ማለት ነው በወቅታችንም ያሉ ዑለማዎች አንድን አካል ሙብተዲዕ ነው ብለው ቢሉ ኢጅማዕ ከሌለ ይሄ ፍርዳቸው ውድቅ እንደሚሆን ተቀባይነት እንደማይኖረው እያረጋገጥክልን ነው ያለው በውይይት ላይ ስታስተምረን የነበረው ይሄን ነው خضر ከሚሴ طيب በዚህ ደርሳችን የምናየው خضر ከሚሴ በብኑ ዑሰይሚን ላይ رحمه الله تعالى ሳይሳሳቱ ተሳስተዋል እያለ እንደተቻቸው እሳቸው በቀይድ እየተናገሩ ያለ نعم በአጠቃላይ علم الحديث በቀይድ አይደርገው ማለት ነው ዘግይተው ለመጡ ሰዎች በጥቅሉ علم الحديث ሲደርሳቸው خبر محض ነው እያሉ የተናገሩትን خضر ግን ሙያ ያላቸውም ተሳስተዋል አንከተላቸውም ባለሙያዎችን እነ ሼኽ አልባኒ ነው የምንከተለው እያለ እንዳለ ባለፈው ደርሳችን አይተናል እንደሚታወቀው خضر ከሚሴ هذا أبعد النجعة وأخطأ فأفحش وتناسى الموضوع وغلط غيره بغير حق ودليل خضر كميسي هذا أبعد النجعة ويجي لي لا قربوا ጥያቄ የመለስ ኩለትን መልስ በትክክል ማግኘት ያልቻለ ሰው ነው أبعد النجعة የሚለውን ቃል ሰዎች ይገለገሉታል አንድ ሰው ታኢህ ሲሆን عن الطريق ትክክለኛውን መንገድ ለቆ ولم يذهب إلى الطريق الصحيح تيكلنيا
በሆነው መንገድ ላይ መሄድ ሳይችል መንገድ ሲሳሳት أبعد النجعة يلوت العربوች هذا المثل يضرب لمن أراد شيئا ولم يصيبه ነው አንድ ነገር አስቦ ሳያገኘው ሲቀር የመለስኩለትን መልስ በትክክል መረዳት ስላልቻለ أبعد النجعة ተብየዋለሁ النجعة بضم النون وسكون الجيم طلب الكلى ومساقط الغيث አንድ ሰው ዝናብ የዘነበበትን አካባቢ ወይም ደግሞ የተለያዩ እንስሳዎች የሚመገቧቸው ምግቦች ያለበትን አካባቢ ለመፈለግ የሚላክ ሰው ቦታ ሲለቅ أبعد النجعة ይሉታል ይሄ ግን ለማንኛውም መንገዱን ለቆ የተዛባ በሆነ መንገድ ላይ እየተጓዘ ላለ ሰው አንድን ነገር አስቦ ያን ነገር ላላገኘው ሰው እንደ ምሳሌ የሚጠቀሙት የሆነ ቃል ነው ስለዚህ ኸድር እኔ የመለስኩለት መልስ በትክክል ያላገኘ ስለሆነ أبعد النجعة أي نعم አርቆ የተጓዘ መንገድ ተሳስቶ አርቆ በርቀት የተጓዘ ሰው መሆኑን ስለተረዳሁ ማለት ነው وأخطأ የተሳሳተ ሰው ነው فأفحش ቀፋፊ በሆነ መልኩ የተሳሳተ ሰው ነው وتناسى الموضوع رئيس يرسى يهون سون رئيس يرسى من بين لملس كلت يرسى رئيس يتساسى سو هنو يرسى سو هنو سيتتم اجي بتام كفافي بهون ملك هنو ناغنيو وغلط غيره للانسو يتساسى يهون بغير حق ያለ አግባብና ወደሊል بغير دليل ያለ ማስረጃ ማለት ያለ ማስረጃ ከኔ ጀምሮ እንደ ማስረጃ ያጣቀስኳቸው የሆኑ ዑለማዎችን ሁሉ ተሳስተዋል እያለ ያለ ደሊል ያለ ማስረጃ ሲተፋና ሲዋዥቅ የነበረ ሰው ነውና ማለት ودمر نفسه ራሱን አጠፋ ኸድር بالجهل ባለማወቅና والعناد በግትርነት ማለት ነው والذي ከድር ማለት ያ ነው ليس له في العلم لرسول الله يهونا في العلم بأوقت قدم ثابت طلق عليه هنا قدم يلله سونو اجرو بأوقت لا يلقنا يهونا سونو وليس عنده بينة ولا برهان من ما يتماس رجانا من ما ينت من رجا يلله سونو والذي خضر مالت يانو يزخرف الباطل باطلا كشنا درجو يمي يقربنو حتى يصوره يقرط أوزن في صورة الحق بأونة بحق قرط مالتنا باطل مالتنا ويلبسه في الحق حتى لا يبجتا يمي فتري ونسونه حتى يصوره يعني من حق يقرط أوزن في صورة الباطل بباطل قرط مالتنا هذا الرجل يسوى خضر كبيسي له لرسو نصيب برشالو من قوله صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام نقدر الآتي قطعي مجي بقطعي مجي كهونو حديث درشالو خضر كميسي የራሱን ስሜት ብቻ ለማርካት ብሎ ታላላቅ ደረጃ ያላቸውን ዑለማዎች ይሄው ገሪ ዓሊም ይሄን እያለ ነው من باب الاخبار እያሉ ነው ያለውን ያቀረብኩትን ሁሉ ተሳስተዋል በማለት ያለበትን ባጢል ለማጽደቅ ባጢልን በሐቅ ገጽታ እያሳየ ሐቅን በባጢል ገጽታ ሲያሳየ ነበር ሰው ስለሆነ خضر ከቢሴ ማለት ነው عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ولوان أنه قدم رجلان كل السوج مطولا من المشرق كمسراق من المشرق كمسراق فخطب كلتم خطبة أدربوا فعجب الناس سوج بتأم تجرموا تدنقوا لبيانهما يعني نجاجر سلف اللاتشو يعني نجاجر تشلوتا اللاتشو عند بترتو أشناتشو يعني نشيو سوج تجرموا إلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجزي الله ملكتنا منالو إن من البيان لسحرا الناس سوج سناقروا نقروا سن قلت أدرقوا أبرار سو سناقروا إيه من ناقراتشو دقم تالبتال أو إن بعض البيان وإن كفي البيان لسحر دقم تنوبلو ملكتنا وسناقروا مالتنا عندنا أكل عند سو
ሱብሃንአላህ ባጢልን በሐቅ ቅርጽ ቀርጾ የሚያቀርብ ሰው ወይም ሐቅን በባጢል ቅርጽ ቀርጾ የሚያቀርብ ሰው አለ። አላዋቂ የሆኑ ሰዎች ግን ሊገረሙ ይችላሉ። አላዋቂ የሆኑ ሰዎች ሊገረሙ ይችላሉ። ይሄ አይደለም የሚፈለገው ማስረጃውን ተመልከት ነው። ምን አይነት ማስረጃ ነው ያቀረበልህ? ምንድነው ያቀረበልህ? ኺላፍ ካለበት ኢጅቲሃድ ነው ብሏል። ሲፈልግ ደግሞ من باب الأخبار والحكم ይላል። ሲፈልግ من باب الأخبار التي تتضمن حكما እያለ ሲናገር ሰምተናል። ወደፊት እናያለን። طيب ከዚህ ሐዲስ ድርሻ አለው ነው። ይሄ ሐዲስ ኢማም البخاري የዘገቡት ሐዲስ هذا الحديث خرج مخرج الذم መልእክተኛው ሲናገሩ በወቀሳ መልክ ነው። لا مخرج المدح بما مقص ملك አይደለም የተናገሩት። قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ابن رجب الحنبلي من ይላሉ في فضل علم السلف على علم الخلف ከዚህ ኪታባቸው ላይ ሲናገሩ انما قالوا መልእክተኛው ይሄን የተናገሩት ይላሉ في ذم ذلك እያወገዙ እየተቹ ነው። لا مدح له እያመሰገኑ አይደለም። አንድ ሰው የሚናገረው ንግግር ቃላቱ አላዋቂ የሆኑ ሰዎች ሊሸውድ ይችላል። የኸድር አጨብጫቢዎች፣ የኸድር አንደበት፣ የኸድር ምላስ ሸውዷቸዋል። ያለ አግባብ ያለ ማስረጃ ነገሮችን እያቆላለፈ ስላቀረበላቸው እንደሱ አላዋቂ የሆኑ ሰዎች ተሸውደዋልና ማለት ነው። ተሸውደዋል። ትክክል ያልሆነ ነገር ትክክለኛ አድርጎ ቀርጾ ያቀረበላቸው ሐቅ የሆነ ነገር ባጥል አድርጎ ቀርጾ ያቀረበ ሰው ስለሆነ ማለት ነው። هذا الرجل خضر كمثله ليس لديه كرسو يلوم عندما رد علي بني لي ملاش بسط جزي حجج وبراهين من ما ينتما سرجا يلوم إلا الشتم سدب كالوانا بستقر والسب تجد كالوانا بستقر والتنقص أنين ذك مادرك أنين ጥላሸት መቀባት እንጂ ሌላ ምንም በማስረጃ የመለሰው ነገር የለም። በማስረጃ ቢመልስ ኑሮ በደስታ ይቀበል ነበር። ነገር ግን ማስረጃ የለውም። ማስረጃ እንደሌለው ድሮውንም አውቃለሁ። ሁለት ቦታ ላይ ሙሐደራ አገናኝቶን ኮምቦልቻና ከሚሴ ላይ በዚያው ዙሪያ መጀመሪያ ሙሐደራ ያደረኩት እኔ ነኝ፣ ቀዳሚው እኔ ነኝ። ኮምቦልቻም ላይ ተነስቶ እርማት መስጠት ሞክሯል። ከሚሴም ላይ መጀመሪያ ሙሐደራ ያደረኩት ተጨረስኩ በኋላ ተነስቶ እርማት ለመስጠት ሞክሯል። እኔ ግን ሁለቱም ቦታ ላይ ችግር መፍጠር አልፈለኩም። ሰዎችን ግራ ማጋባት ነው። ረጋ ብለን ጉዳዩን እናያለን እንወያያለን ብዬ ሁለቱም ቦታዎች ላይ ቃል ገብቼለታለሁ። ኮምቦልቻ ላይ ቆሜ ብናገርም ይስተካከል፣ ይሄ ሩዋቱል ሐዲስ ጋር ያለና ሙብተዲዓዎች ጋር ያለ ጉዳይ ልዩነት አለው፣ አንድ ማድረግ የለብንም፣ ይሄ ነገር ይስተካከል ብዬ ኮምቦልቻ ላይ እሱ ከተናገረ በኋላ መጀመሪያ ነው የተናገርኩ። ከዛ ተነስቶ እሱ ተናገረ፣ በኔ ዙሪያ ነው ያወራው። ከዛ መልሼ እኔ እድሉ ተሰጠኝ ተናግሬያለሁ። ሩዋቱል ሐዲስ ጋር ያለን ከሙብተዲዓዎች ጋር አንድ ላይ አስተሳስረን ጀርህና ተዕዲል የሚያደርጉት ዑለማዎች በጣት የሚቆጠሩ በጣም ትንሾች ናቸው እያለ ወጣቱን ሲያስፈራራ ስለነበረ ኧረ ተው እባካችሁ ሩዋቱል ሐዲስ ጋር ያለን ችግርና ሙብተዲዓዎች ጋር ያለን ችግር እኩል አድርገን ማስኬዱ አግባብ አይደለም፣ ተለይቶ መታየት አለበት ጉዳዩ ብዬ ተናገርኩ። ነዓም ሰውየው ምንም አይነት ማስረጃ እንደሌለው አቋሙ ምን እንደሆነ ከውይይቱ በፊት ተረድቼዋለሁ። ረድ ሲያደርግ ሸትም ትችት እንጂ ሌላ ነገር የለውም። ነዓም ሸትም ማለት وصف الغير بصفات وأفعال مهينة ليس فيه من أجل الطعن في سمعته لدى الناس. عند سوء بدك بلو نعم
ሌላን ሰው እንዳለ ባህሪ ያለበት እያለ እንዳለ ነገር ይሰራል እያለ የሚያዋርዱ የሆኑ ነገሮችን መናገር ሸትም ይባላል። ዘርጥሎ ለመጣል ክብሩን ለማዋረድ ሲፈልግ አንድ ሰው ማለት ነው። ምንም አይነት ማስረጃ ሳይዝ ነው አቡ ዘር ጠመሃል፣ ትክክለኛውን መንገድ ለቀሃል ነው ያለኝ። ትክክለኛውን መንገድ ለቀሃል ብሎኛል። እኔ ላንተ ታማኝ መካሪ ነኝ ተመለስ ብሎኛል። ትክክለኛውን መንገድ ለቀሃል ብሎኛል። የት ነው ትክክለኛውን መንገድ የለቀኩት? እስኪ ከኢስላም ወጥቻለሁ ማለት ነው? ትክክለኛውን መንገድ ለቀሃል ማለት ምን ማለት ይሆን? ሸትምና ሰብ ተነቁስ እንጂ በሌላ لملس الشرب. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى لي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى اللي تناقرت فإن الرد من لاش مسدد بمجرد الشتم سوتشن يبطلتلو بمتالنا بمتشت والتهويل بما فرارات لا يعجز عنه أحد عندم سو يميسانو يلا ميلاد لا يعجز عنه أحد عندم سو ما عندم سو ሴት ወንዱ ጃሂሉ የሚያውቀውም የማያውቀውም ሴቱም ወንዱም ሊያደርገው የሚችል ነው። بمجرد الشتم በስድብ والتهويل በማስፈራራት በዛቻ نعم ማንም የሚሳነው የለም። ስለዚህ የተለያየ ስድብ የተለያየ ትችትን ሲያዘን በከርሞ መጨረሻ ላይ ኮብልሎ ሄደ ማለት ነው። ከውይይቱ ኮብልሎ ጠፋ። እስከ መጨረሻ ድረስ እቀጥላለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ነበር። ከረመዳን በኋላ ምን እቀጥላለሁ ብሎ በሪከርድ በውይይቱ መካከል ሪከርድ አለ። ይሄ ሪከርድ ማነው? ይሄ አጀንዳ የጀመርነው የሞተ ያለቀ ጉዳይ ነው፣ ወደ ቀጣዩ ወደ ኢልዛም እንሸጋገር እያለ እንደተናገረ አዳማጮች አዳምጠዋል። መጨረሻ ላይ አልወያይም ብሎ በራሱ ጊዜ ወጥቶ ሄደ። ሐቅ ላይ ያለ ሰው እስከ መጨረሻ መግፋት ነበረበት። ነገር ግን ቃሉን ያፈረሰ ሰው ነው። طيب هذا الشخص ايه سو خضر كميتي مميع مع من يوافقه كم يسمعنا كم يገጥመው ሰው ጋር ሙመይዕ ሆኖ እናገኘዋለን። ነገሮችን የሚያቀልጥና የሚያሟሟ ሆኖ እናገኘዋለን። ከሱ ጋር የሚስማማ ከሆነ ሰው ጋር ማለት ነው። በአቋም የሚደግፈው ሰው ከሆነ ሙመይዕ ሆኖ እናገኘዋለን ባህሪው ማለት ነው። ሐዳዲ ሆኖ እናገኘዋለን። على من يخالفه የሚቃረነው በሆነ ሰው ላይ ማለት ነው። በተጨባጭ እንዳየነው ማለት ነው። እኔንና መሰሎቹን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉም አህሉል ዒልም የእውቀት ባለቤቶችን ከኢትዮጵያም ውጭ ያሉትን የእውቀት ባለቤቶችን እንዴት አድርጎ ሲያብጠለጥል እንደነበረ ግልጽና ግልጽ የሆነ ነው። ሙኻለፋ ስላደረግን ብቻ ከሱ ሐሳብ ጋር ስላልተስማማን ብቻ የውሸት መሪዎች እያለ እንደናንተ ቀጣፊ ያላየሁም እያለ ስንት ጉር ነው የተቸው። ሱብሃንአላህ ስንት ጉር ነገር ነው የተፋው። ስለዚህ ሙኻሊፍ ከሆነ ሰው ጋር ባህሪው የሐዳዲያ ባህሪ ነው ማለት ነው። ከሱ ጋር የሚስማማ ለሆነ ሰው ደግሞ የሙመይዓዎች ባህሪ የተሸከመ ሰው ነው ማለት ነው። ወለው አታሁ المخالف ያ የሚጻረረው አካል የሱን ሐሳብ የሚخልፈው አካል ቢያመጣለት እንኳን ቢሸምስ ፀሐይን ደሊላ ማስረጃ አድርጎ ፀሐይን ቢያመጣለት ልክ እንደ ፀሐይ ፍንትው ያለ ማስረጃ ቢያመጣለት እንኳን ከሱ ሐሳብ ጋር እስከተጋጨ ድረስ ማዋረድ ባህሪው ነው። ዳዒን ቁርአን ቅራ ብዬ ነው መመክርህ እያለ ሲዘረጥጥ የነበረ ሰው ነው። እኔንም ከነ በይቁንያ ጀምረህ ቅራ ብዬ ነው መመክርህ ብሎኛል። አላሁ ሙስተዓን እኔ ለክብሬ ዲፋዕ እያደረኩ አይደለሁም፣ ግን ያለንበትን ሐቅ በውሸት በቅጥፈት የተበላሸ ለማድረግ እየታገለ ያለ ሰው ስለሆነ እንዋጋዋለን። አንተኛለትም፣ ዝም አንለውም። ባጢልን ሐቅ ለማድረግ የሚታገል ሰው ነው። ሐቅን ባጢል ለማድረግ የሚታገል ሰው ነው። ሐቅ ላይ ያሉ ሰዎችን ባጢል አራጋቢዎች አድርጎ እያቀረበ ያለ ሰው ስለሆነ ነው።
ለክብሬ ብዬ አይደለም ዲፋዕ ማደርገው ያለሁበት መንሀጅ ይከበር ዘንድ ነው የምንከተላቸው ዑለማዎች ይከበሩ ዘንድ ነው ለሱ ለሚገጥመው ሰው ሙመይዕ ነው ከሱ ጋር ለሚخልፈው ሰው እንደ ፀሐይ ፍንትው ያለ ማስረጃ ቢያቀርብለት እንኳን ሐዳድይ ነው خضر ከሚሴ ማለት ومن تلاعب خضر ابن احمد خضر بن احمد كم ያደርገው ጨዋታ መካከል እየተጫወተ ያለ ሰው أن قولي የኔ ንግግሬ على هذا الموضوع لو يتبتنسው ርዕስ ላይ يملسكت ملس نقدري بما يوافق الأئمة أئمة كالنسو حسب يمسمع ما هو يلا من باب الأخبار نو بلو يتناقروا بركات علماء يالو بوسطو فردن يكفسيهن من باب الأخبار نو يملو نقدري كأئمة نقدري يمسمع ما يميقتم هو يلا نقدرين يسميه يلي نقدرين يسيمال تناقضا وتضاربا تناقضنا تقرنو يازل يهونا ارس برسو يميتلالف يهونا ارس برسو يميقجاج يهونا بلو وتضاربا يما يتقاطم ارس برسو يميفلالس بلو يسيمال يعلماوچ نقدر نو يتناقركو ያለውት حتى قال اسكمل درس خضر كميسي بملء فمه عفون ملو عفون ملتو اسكمل ناقر درس ما رأيت اني بجراش عليهم مال تناقضنا عليهم رس برسو يميتلالف يهونا رس برسو يميقرن يهونا يما يتطام يهونا نغغر عليهم في اهل البدع يبدع بالبيت بونو سوت وس بفصم عليهم مثل ما رأيت تناقضا في ابي ذر أبو ذر لي يالون تقرننا قججت بأهل البدعة وكلاي فسموا آيتش على وقنبلو اسكمنا قردرس يتفاسونو لافو لقوام يللو اند فلقا يميشفر يميشلل يميقرار راسونو خضر كميسي بلو مالك كعلماء وكقا يميسما ما يهوني نقر يتناقر في يالله مالك لما نقروا نقر علماء وكل እያጣቀስኩ ነው ለዚህም ነው የኔ ንግግር የሚገጫጭና እርስ በርሱ የሚፋለስ ሆኖ ካገኘው ሙብተዲዓዎች ላይ ያላየው የሆነ ግጭት በእኔ ላይ ካየ እኔ ለማስረጃ የማጣቀሳቸውን ዑለማዎች በዚህ ትችት ተቻቸው ብየው ነበር ዲናችን ተመሳሳይ የሆነ ነገር በመካከል ልዩነት አያደርግምና ተመሳሳይ የሆነ ነገር አይለይም ልዩ የሆነ ነገርን ዲናችን አንድ ላይ መሰብሰብ እንደማይችል ሁሉ ማለት ነው ፍረድ ብየው ነበር መፍረድ አልቻለም ለምን ሐቅ ላይ ያለ ሰው አይደለም ሐቅ ላይ ያለ ሰው አይደለም ብቻ ነገሮችን አቆላልፎ አምታቶ ነዓም እኔን ጥላሸት ቀብቶ አላዋቂ ለሆኑ ሰዎች ይሄንን ረእይቶ ማምለጥ ስለሆነ ዓላማው ማለት ነው ዓላማው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው አንድ ባንድ እኔ የተናገርኳቸው ንግግሮች ዑለማዎች የተናገሩት መሆኑን ወደፊት አንድ ባንድ እናያለን ለዚህም ነው ኢብኑ ዑሰይሚን ሙተኸሲስ አይደለም ለምን ማምለጫ የለውማ ምን ያርጋቸውሽ ማምለጫ የለውማ ባለሙያ አይደሉም እዚህ ላይ ዒልም الحديث ላይ ሙያ የላቸውም ብሎ نعم ዘርጦ ጥላቸው ነው የወጣው ማለት ነው ሙብተዲዓዎች ላይ ያላየሁት የሆነን ግጭት ነው እያየሁ ያለሁት ባቡ ዘር ላይ ብሏል ለምንድን ነው ይሄን ያለው لإسقاط أقوال علماء السنة የዑለማው ሱና ንግግር ለመጣል القائمة የቆመች የሆነችን የዑለማው ሱና ንግግር ለመጣል على الحق والصدق በሐቅና በስድቅ በትክክል ላይ በእውነት ላይ የቆመ የሆነው ንግግራቸውን ዋጋ ለማሳጣት ነው ይሄን ያደረገው وعلى منهج السلف بسلفوች منهج ላይ የቆመውን የዑለማው ሱና ንግግር ዋጋ ለማሳጣት الصالحين وعلى منهج السلف الصالح واصولهم በሰለፎቻችን መንሃጅና በሰለፎቻችን ኡሱሎች መሰረቶች ላይ የቆሙ የሆኑ የዑለማው ሱና ንግግር ዋጋ ለማሳጣት ስለሆነ
ይሄን የሚናገረው ማለት ነው። ይሄን የሚናገረው እኔ የዑለማው ሱና ንግግር ነው ያቀረብኩ ያለሁት። وأقول إلى اللهم هذا يهدقمو سلاح العاجز يتسانو سو مساريانو إلى اللهم يا خضر عاجزنا مرجان بمرجان مملس أقمو سلل الله نعم كما جمره قبها بك يتوسن ريكردوش بشاناتشو إنن يابهون ملك يلك أكاتشو كذابها لا نعم ينن نقروش كان دوتا عندك ألسانة سالة ليلا وتالون عندك ألسامة الله نعم سراهي وشاهنا مالتنا إيه سلاح العاجز لي أبو ذر يالن جتت بمبتدئ وسلاي آي تشم مالاو قنبله اسكم تتفادرس عند تبغى زاد الرجاه لمن إيه سلاح العاجز نونا يتسانو سو مرجان بمرجان مملس ياكاتو سو مساريا سلهونا مالتنا وهذه اتشابه له دغمو مجازفة منك كانت هنا مجازفانك مجازفة بدون تثبت بدون تبصر وبدون قاعدة مسرت ساتيز قدايون بتمنا ساتا جنازب تثبت ساتادر زنبله يمت ورورو نجار سلهونا إيه أنت مجازفان هذه مجازفة منك والله المستعان على من لا يخشى الله والله المستعان على من بسولي لا يخشى الله الله بما يفرى سولي والله المستعان من لو قدوا لا الله سبحانه وتعالى نستوالم ولا يخجل يما يفر كهونا سو من عباد الله يا الله باريوتين يما يفر يهونا مالتين يا الله باريوتين يما يفر الله يما يفرى كهونا سو والله المستعان خذك بشيء يمثل مالتين أدامات أتشنقا من يلالو ጠለቅ ያለ ዕውቀት ያላቸው طلبة العلم ነገሮችን የሚያገናዝቡ ሰዎች ምን ይሉኛል ብሎ ሳይል ይሄን ንግግር የተናገረ ሰው ነው። ጠማሃል ቀናውን መንገድ ለቀሃል አለ። የዑለማዎች ንግግር ማስረጃ አድርጌ ስለተናገርኩ ብቻ ማለት ነው። وأعوذ بالله بالله تبقى من هذا القول البشيع القبيح كذا كفى في الناس طيف كهونو نغغر فالله سبحانه وتعالى تبقى لهم وأقول لك لا أنت لها لهم يا خبر طف قم لها لهم عند حدك وسنة له وسنة لا يقوم لها لهم وأعرف أوق لها لهم قدر نفسك يا نفسه المتنان أوقات لها لهم هذا الرجل إيسو خدر كميسي حقيقة هنته ستاي أراد يستبسونه أن يطير مبرر يستبسونه ولما يريش كم في سايوتا لا باس ينورو كم في سايوتا مبرر يفلق سونه وقت ساينورو مياو ساينورو وقت يالاتشون تلالاك علماء ابن عثيمين الشيخ ربيع محمد الصنعاني نعم تساسة اللي يالا شرق بيه نبرر سونه كم في سايوتا كم في ساينورو مبرر يفلق مالته فليتأمل القارئ عن باب سو رقبلو يجنازب يستول في هذا إيه نقربة ملكته لأنه يزداد عن بابي يكمر لتالنا معرفة أوكت يكمر لتال بمبلغ علم خبر ابن أحمد كميسيه يخدر كميسيه أوكتو من الله إلا درس مالته أوكتو من الله إلا درس أوكت تكمر زنت ودفت يميمتن رقبله عن بباتشف فليتأمل القارئ في هذا لأنه يزداد معرفة بمبلغ علم خضر ابن أحمد كمثل وإنصافه نعم يخدر كمثين أوقات من اللي درسنا وإنصافه يخدر كمثين فتاوي النت بلن بماك يفلق سو إن يتفاون يتناقرون نقر رقبلو يقنس إن يتناقرون نقر ودفت يمتطر نقروتر رقبلو يستوى على سو خضر أوقاته من لا إلا درسه من أين توقت እንዳለውና የኸድርን ፍትሃዊነት በደንብ ትገነዘባለህ ومثل هذا እንደሃለው ሁኔታ ይذكرنا ያስተውሰናል بالمثل المعروف የሚታወቅ የሆነ ምሳሌ አለ ያንን ያስተውሰናል رمتني بدائها وانسلت የሚለው ማለት ነው رمتني ወራወራችኝ بدائها በበሽታዋ وانسلت ከዛም በድብቅ አመለጠች
أي خرجت خفية يملو لخضر كميسية تسمع منه نجنوال بمعنى عيرتني بعيب هو فيها وذهبت وغادرت مالته بهنا نجر أنا ورتشن تجتشن يا عيب كالصاقة إيا الليلة كالزام هيدج مغادرة درجت بوتاول لك أهيدج أفاج كسورج لخضر كميسية تسمع ميوننا الصلاة يالن بشتا يتقجاج ايه هنا نقر من ناقروا السهنو يالن نعم كعلماء أقام قام يمجاج ايه هنا أقام إيار راقبنا إيار رامد يالن هنا يالن يسل بشتا لاني أشكمون كوبد لمرت أعود إلى الله أعود ملس الله وأقول إلى الله لكن ما لسنو أعود وأقول إلى الله لخضر كميسي أنت تتظاهر فأسمسل الله للسامعين لداماتوش في مظهر أهل الحق لك يحق بالبيتوش يونو سوتشن قطتا بما حق لا إن الله لسوتش إياس مسلكنا له أنت تتظاهر للسامعين في مظهر أهل الحق حق مجد أدرقوا يا ذو سوتش بمي قلت بس ايتقلت حق لو نيغانو ايالف شفرها ين تستادرق جن تلبيسا وتدليسا لما امتعدتنا لما تبربر ستين مالتنا وأخذت كالزميات تؤصل تأصيلات باطلة كاسدة أدادي سيونو مرهوشن ما أتجمر أدادي سيونو مرهوشن مالتنا باطلة يهون حسة يهون كاسدة غير مرغوبة سوتش ما يفلقواتشو سوتش بها تقباينت إنن يكونوا سوتش بها تقباينت يلاتشو أدت مرهوشن مفلفلنا ما زقاجت جمرت نعم حقو يالو كنيغانو أسقبواتشو أمطواتشو أقروا سميالوتن بوت سميالوتن أوقاتشو الله أمطواتشو الله الله إنو باطلن የሚያራግስተው እንዲህ ነው ሱብሃንአላህ እኔ ሐቅ አለኝ ከከቢቴ ላይ ተጠር ያሉ ቃላቶችን እናገራለሁኝ ሐቅ አለኝ من باب المقابله ሐቅ አለኝ من باب المقابله እናገራለሁ نعم ሐቅ ላይ ሳይሆን ያለበትን ስህተት ትክክለኛ ለማድረግ دفاقنا يميل سو سلهونه مالته هذا الرجل يهتو واقع يودك سو ነው እናገኘዋለን فيما ينكره በሚቃወመው ነገር ላይ ማለት مرارا وتكرارا በተደጋጋሚ የሚቃወመው ነገር ላይ ወድቆ ተዘፍቆ እናገኘዋለን ينكሩ ይቃወማል ويرد ይመልሳል بملء فمه አፉን ሞልቶ ይመልሳል ይቃወማል على تجريح اهل العلم የውቀት ባለቤቶች የሚያደርጉትን ጀርህ ትችት አፉን ሞልቶ ይመልሳል ወዱዓቲ ዱዓቶች የወሰኑትን ውሳኔ አፉን ሞልቶ መልስ ይሰጣል ይቃወማል للمخالفين منهج السلفي የሰለፎች መንሃጅ የተጻረሩ በሆኑ ሰዎች ላይ አህሉ العلمና ዱዓቶች ያደረጉትን ጀርህ ትችት አፉን ሞልቶ ይመልሳል ይቃወማል ትክክል አይደለም እያለ ማለት ነው አስሐብ መርከዝ እብኒ መስዑድን በተመለከተ የሰለፎች መንሃጅ ተخلፈዋልና ተተችተዋል አህሉ العلم ተችተዋቸዋል ዱዓቶች ተችተዋቸዋል ይሄንን አልቀበልም ብሎ የሚቃወምና በዚህ ላይ ምላሽ የሚሰጥ የሆነ ሰው ነው አይና ይሄን እየተቃወመ ያለ ሰው ይሄን እየተቃወመ ያለ ግን وهو خذ كمثي يجرح يتشال ويفتي فتوى ያደርጋል كيف يحل له ደስ እንዳለው ማለት ነው ደስ እንዳለው فتوى ያደርጋል የፈለገውንም ይተቻል على كل من يخالفه ከሱ አቋም ጋር የሚጋጭ የሆነ አቋም ባለው ሰው ላይ እንደፈለገ فتوى ያደርጋል እንደፈለገ ይተቻል ሌሎችም ግን የውቀት ባለቤቶችና ዱዓቶች ጀርህ ሲያደርጉ ይቃወማል ምላሽ ይሰጣል እንደ ያለ ሰው ነው ኸድር ማለት እንደ ያለ
የሌሎችን ጀርህ እየተቃወመ እያለ እሱ ግን እንደፈለገ ጀርህ የሚያደርግ ነው እንደፈለገ የውሸት መሪዎች ናችሁ ከማለት ይበልጥ ምን አይነት ጀርህ አለ ቀጣፊዎች ናችሁ አጭበርባሪዎች ናችሁ እያለ የውሸት መሪዎች ቁጥር ሰፍር የሌለው የሆነ ግጭት ባለቤት ነው ብሎኛል ሌሎቹንም እንደዘብሯቸዋል እንደፈለገ እየተቸ እንደፈለገ እየተፋ እንደፈለገ ፈትዋ ያደረገ በሚጻረረው ሰው ላይ نعم ሌሎቹ የውቀት ባለቤቶች ዱዓቶች ጀርህ ሲያደርጉ አፉን ሞልቶ ረዳ ያደርጋል ይቃወማል ፍትህ የሌለው نعم ቂማ ዋጋ የሌለው አላዋቂ የሆነ ጀሁል የሆነ ሰው መሆኑን ተረዱ ዘንድ ማለት نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد